نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑا زور سے بولیں، شور تھا میرے پاس۔ پھر بتا دیجئے چوہان تو پیر صاحب اس کا مطلب ہوا کہ طارق صاحب کیا جس طرح کہہ رہے ہیں یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر نہ مانے تو پھر وہ مرزا صاحب کو مجدد نہیں مانے، وہ اس سے کچھ آگے مان رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے، دیکھیں عامر بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو سزا ہی نہیں دیتا، اللہ پاک کسی کو مجرم ہی نہیں سمجھتا جب تک وہاں کوئی نذیر نہ بھیجے۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، کیا مجھے پوچھ ہوگی؟ جس طرح سے وہ حدیث ہے نا، ایک بہرے کو لے کر آئیں گے، وہ کہے گا مجھ سے کیا سوال جواب، میں تو تا ہی بہرا، مجھے کیا معلوم کہ کون آیا تھا، کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو، بخش دو، اس کا کچھ بھی نہیں ہے واقعتاً۔ ایک مجنون کو لے کر آیا جائے گا، حساب کتاب تو سب سے کلو یاتی ہے یوم القیامت فردا، اکیلا کھڑا ہو جائے گا۔ اب ایک جو ہے مجنون تھا، دنیا میں پاگل تھا، سامنے کھڑا ہے، اس سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ، کہیں گے مجھے کیا معلوم، مجھے لوگ پتھر مار رہے تھے، مجھے کیا معلوم، جاؤ جنتی ہے، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یعنی بھائی مکلف وہ ہے جو عاقل اور بالغ اور سمجھدار ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک مجدد آیا انڈیا میں، اس کو ماننا سخت ضروری ہے، نہیں تو تمام لوگ جہنمی ہیں۔ اب اور اس مجدد کے بارے میں دنیا کا جو ہے وہ اکثر جو ہے حصہ مسلمانوں کا وہ جانتا ہی نہیں۔ یہ کیسا مجدد ہے، یہ کیسا مجدد ہے بھائی؟ دیکھیں پیر صاحب، میں نے نا سوال کیا لیکن وہ نا جواب نہیں دے پا رہے، نہ پتہ نہیں دینا نہیں چاہتے۔ دیکھیں عبدالغفار جمبا صاحب نے نا مرزا صاحب سے اختلاف کر کے تو پھر کہا ہے ان لوگوں کو کہ آپ لوگ نمازیں پڑھ سکتے ہیں دوسروں کے پیچھے، شادیاں جنازے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر جمبا صاحب نے پچھلے مجدد سے اختلاف کر لیا ہے ہاں تو اب یہ ان کو جواب دینا چاہیے نا کہ آیا مجدد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا، چوہان جی اس نے کا بتایا امام کہ سے تعلق تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہاں جی مرزا صاحب نے شروع میں شادیاں بھی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بھی تھا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی جاتے تھے، لیکن جب یہ کفر کے فتوے لگ گئے اس وقت انہوں نے کہا بھی احتیاط سے یہیں تک آ جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک احمدی لڑکی کی غیر احمدی مرد سے شادی ہوئی ہے، تو پہلے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب کفر کے فتوے لگ گئے تو وہ جی نکاح فسخ ہوگا، وہ طلاق لینی پڑے گی۔ نہیں چوہان تو اس صاحب، طرح کے مسائل سے بچنے وہ کے لیے باتیں معاشرتی یار بات باتیں پوری کیا بات نہیں کیا، سنی، جب کو بول چھیتری دیا گڈی بول چڑھنا دیا۔ ہے، گڈی چڑھنا ہے، بات پوری کیوں نہیں سنتے؟ پوری بات سنو، پوری بات سنو ہاں عبداللہ، پوری بات سنو۔ چلیں بھائی سوال ہے۔ اس وقت یہ تھا، مرزا صاحب کے اپنے مرید مدرسوں میں جاتے تھے، عام مسلمانوں کے وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے، مرد عورت مطلب ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں، احمدی غیر احمدی کی، یہ بھی تھی، مسجدوں میں پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، یہ بھی تھا۔ لیکن جب کفر کے فتوے لگ گئے تو انہوں نے کہا مسجد میں آئے گا پلید ہو جائے گی اگر مرزائی مسجد میں آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھی اس طرح کے مسائل، شادیاں، بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے نکاح فسخ کیے جائیں، وہ ساری ایک فیملی کی پرابلم ہے نا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب جب کہ فتوے لگ گئے ہیں تو اب ان لوگوں سے آپ نے شادیاں نہیں کرنی، ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا، فساد ہوگا۔ تو فساد تو ویسے ہی منع ہے فساد کرنا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کی۔ ہمارا جو جمبا صاحب کا ہے، ابھی ہمارے لیے اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی بے شک پڑھیں، ان سے شادیاں بھی کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کیونکہ اگر 200 بندے آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں اپنے اپنے گھروں میں تو کس طریقے سے ہم اپنا میسج پھیلائیں گے؟ ظاہر ہے دوسرے لوگوں سے شادیاں کریں گے آپس میں بچوں کی، تو پھر وہ میسج آگے آگے جاتا جائے گا۔ ہاں البتہ کوئی یہ کہے کہ وہ اصلاح پسند جماعت سے اس کا تعلق ہے، کسی سے شادی کرنے کے لیے اس بات کو چھپائے، تو وہ پھر فاسق ہی ہے، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شرمندہ ہے جو اس نے دین اختیار کیا، تو اس کے دین کا وہ حصہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بتائیں کہ بھی میرا یہ بلیو ہے، اس کے باوجود آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کی بیٹی کی یا بیٹے کی، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ اور یہ بات اگر مرزا صاحب نے اس وقت کی تھی تو اس وقت یہ تقاضا بالکل صحیح تھا، انہوں نے یہ کیا فساد سے بچنے کے لیے۔ اب آئندہ بھی یہ حالات اگر ایسے ہو جائیں گے
جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ لوگ کہیں گے کبھی یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں، ان سے نہیں شادیاں کریں، تو پھر ظاہر ہے کیسے ہوگا ممکن؟ یہی کہا جائے کہ پھر احتیاط کریں، نہ کریں یہ بات، اتنی سی بات ہے۔ عبداللہ سوال وہ کرو جی ابھی نہیں، اب ابھی پھر ایک منٹ ابو بکر بھائی، طارق چوہان صاحب اس تمام گفتگو کے بعد پھر دوبارہ ابھی بتا دیں کہ مجدد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سنبھال کے اسکین ضرور چھپایا ہوگا۔ تو پھر چھوڑو پر نہیں 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 نہیں، تم کھوتی تمہاری بورڈ تھلے آ جاتی ہے۔ او ہو کھوتی کیوں کہہ ابھی رہے اتنی تفصیل سے بتائی بات، پھر وہی سوال کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں عقل کے اندھے ہیں لوگ، رہا اس ہے لیے فاسقین ہیں، آپ جہالیت کی موت مریں گے اسی وجہ سے۔ چوہان جی، وہ تاکید سے کہہ رہا ہے اتنی ساری باتیں کی تو وہاں پر کوئی مکتوب ہوگا جو جو باتیں آپ نے کی ہیں، پھر جو گڑبڑ ہو جائے گا یاد رکھنا، پھر سوچ کے بتائیے۔ کیا مطلب کہ مکتوب؟ اب نہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں نہ نہ میں دے رہے ہیں، اب کیا بندہ کرے؟ اسکانی صاحب آپ نے کیا کہا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی۔ میں نے کہا عبداللہ آپ سے اس لیے بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ وہاں ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہوگا، تو اس نہیں، لیے میں نے تو تو بات اپنی بتا دی، ہم عبداللہ کو جو مسئلہ ہے وہ بتائے تو پھر اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ یعنی بھلے آپ کی بات جو ہے جن کو آپ اپنا مجدد مانتے ہیں اس کے خلاف ہو۔ بھئی آپ پہلے پیش کریں، یہ پہیلیاں نہ بجائیں، پھر اس پہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی عقل کا ہی قصور ہو جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جب اقتباس آپ پیش نہیں کرتے تو اس کے اوپر خود اپنی طرف سے حاشیے چڑھاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور بات نکلتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی معین بات پتہ ہے، کوئی جس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ پیش کریں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جی عبداللہ صاحب آگے اس بڑھیے۔ پہ بھی طارق چوہان صاحب اس پر بات اب بھی آگے بڑھے گی نا جب ادھر پتہ لگے گا کہ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات کرنے کا تو اسی کے ساتھ فائدہ ہے، اور اس کے بغیر تو جواب کے بغیر تو فائدہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ آج طارق چوہان صاحب وہ نا اس جیسا کام کر رہے ہیں، ٹونی طاہر امجد جیسا، وہ گھوم گھما کے نا اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ تم مرزا قادیانی کو مدعی نبوت مانتے ہو یا نہیں، اس چیز کا جواب نہیں دیتا۔ وہ سارا دو دو تین تین گھنٹے گھومتا رہے گا، اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ تو آپ ہمت کریں، کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں میرے۔ بھائی میں نے تو بڑی آپ تفصیل بس سے یہ جواب بتا دیں دیا، کہ اب تمہیں نہیں مجدد سمجھ آتی تو تمہاری سمجھدانی کو کھولا کرنے کا انتظام میرا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری عقل کو بڑا کروں تاکہ تمہیں یہ بات نہیں، سمجھے۔ پھر میں نے تو طارق اپنی چوہان بات صاحب بتا اس دی، جواب سے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ تو نہیں مجدد سمجھ سے آئی تو پھر اختلاف رہنے ہو دو، سکتا ہے یا نہ نہیں ہو سوال سکتا، کرو یہ والے۔ تو جب پھر تمہاری بتا سمجھ دینا ہی کہ کا مجدد سے قصور ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ اتنی نہیں ہو چھوٹی سی سکتا۔ سمجھ تمہاری ہے جس میں بات سمجھ نہیں آتی تفصیل سے بتانے کے باوجود، تو پھر چھوڑو اس بس سوال کو، نہ اس کے اوپر اپنا زور لگاؤ، خواہ خواہ سر درد کرواؤ گے اپنی۔ طارق چوہان صاحب آپ جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ضرب تقسیم ضرب تقسیم جمع تفریق از اکول ٹو کیا ہے وہ نہیں بتا رہے۔ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں، سوال صرف اتنا ہے چوہان بھائی۔ ہاں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں جی سوال یہ ہو کر سکتا رہے ہے؟ ہیں، آگے آپ جی میں چلیے نا، آپ سے سوال کر رہا تھوڑا ہوں، سا کیا نبی بات سے بڑھائی۔ اختلاف ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سے قطعاً نہیں، سوال ہے۔ قطعاً نہیں۔ تو ٹھیک دیکھو ہے، اس طرح جب سے انہوں نے کہا تھا کہ کھجوروں میں پیوند نہ لگاؤ تو انہوں نے وہ بات مانی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں تم نے یہ بات مانی؟ کیونکہ میں نے تو کوئی الہام کی بات تو نہیں تھی کی۔ جی 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 بات دیکھیں محترم، بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ مت کرو، اس متن میں مت کرو کا نہیں ہے، بلکہ متن میں یہ ہے، اگر چاہیں تو اس کو نکال لیں، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ سوال ہے، سوالیہ نشان، جس طرح سے آپ کریں کہ ایسا نہ ہو تو کیا، اگر یہ نہ کیا جائے تلقیح تو کیا ہوگا؟ بس کیونکہ وہ اتنے با ادب تھے،
اتنا ہی کہنا تھا, انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا. اللہ و رسولہ اعلم, اللہ کا رسول جانتے. اللہ جو بات معلوم ہے وہ کہتے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, بس آگے کچھ بھی. نبی علیہ اکبر. وہ چلے گئے, اللہ اکبر. وہ تو چلے گئے, نبی علیہ السلام چلے گئے, نہیں کہا مت کرو. انہوں نے بس, یہ ان کی سمجھ تھی, یہ ان کا فہم تھا کہ نبی نے منع کیا ہے. جب کھجوریں صحیح نہیں ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو یہ کہا. نبی نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ یہ مت کرو, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. بھائی آپ یہ دنیا کے کاموں میں مجھ سے زیادہ بہتر, یہ تمہارا تجربہ ہے, تمہارا تجربہ کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں. اگر نہ کرو تو کیا بتاتا ہے تمہارا تجربہ, سوال تو یہ تھا. جی اللہ اکبر. پیر صاحب اس میں دیکھیں کتنا بڑی نصیحت ہے اس میں. وہ جی اب بات یہ ہے کہ مجدد سے اور بالکل چوہان جی دیکھیں تھوڑا سا بات کو آگے بھی چلنا چاہیے نا. اب آپ نے سوال کیا, دیکھو 2 ٹوک میں نے آپ کو بتا دیا. اگر وہ متن چاہتے ہیں متن کو بھی پیش کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ مجدد سے, جی پیر صاحب تھوڑی سی میری بھی اصلاح کر دیں اس کے اختلاف بارے میں. ہو سکتا ہے. نہیں کروں گا, تمہارے کیوں کروں. ہم سب کافر یہاں پر بیٹھے ہوئے مجدد کو نہیں مان رہے, بھائی اپنی اصلاح کریں گے نا. بھائی میں نے آپ کو سے پہلے بتایا کہ مجدد جی جو ایمانیات سے متعلق باتیں کرتا ہے وہ تو اس کا پیغام ہے جس کے لیے وہ خدا کی طرف سے معمول کیا گیا. ظاہر ہے اسے آپ اختلاف کریں گے, اس کا مطلب آپ نہیں مانتے, تو اختلاف نہیں ہو سکتا. کچھ معاملات انتظامی معاملات ہوتے ہیں, وہ ہر مجدد اپنے وقت کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ اپنی صدی کا امام ہوتا ہے, اس نے اس کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب بھی جی کسی عبداللہ کو بھائی, سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا کیا کروں. جی عبداللہ بھائی سمجھے کچھ. نہیں طارق چوہان صاحب, اگر مجدد کوئی حکم دے گا تو وہ انتظامی معاملات رہے گا, وہ تو ایمانیات کا حصہ بن جائے گا نا. تو مرزا صاحب نے تو کیٹیگوریکلی جب کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, جنازہ نہیں پڑھنے, یہ غیر مسلم ہے. اب اسوانی صاحب یہ دیکھ ٹھیک لیں, ہے, وہی بات یہ دہرا رہا ہے, میں نے کتنی تفصیل سے بتائی ہے. کوئی فائدہ ہے میں اپنا سر کپاؤں اپنا اس بڑھاپے میں, اس کے اوپر کوئی نہیں نہ نہیں. کھپائیں یہ نا, نا آپ نہ کھپائیں نا پتھر کے طارق چوہان اوپر صاحب, سے آپ صرف یہ گزر رہا ہے جواب دے سب دیں کچھ. کہ کوئی مجدد سے حال اختلاف ہو نہیں سکتا ہے یا نہیں, اس کا جواب دے دیں, جان چھڑائیں اپنی. چوہان صاحب میں آپ کی طرف سے دے دوں جواب. جاؤ جوابی. نہیں, وہ چوہان صاحب نے پہلے بتا دیا ہے, مجدد اسی لیے آتا ہے جب دین کے اندر کوئی جو کہ غیر شرعی غیر اسلامی چیزیں جو کہ غیر مناسب ہوتی ہیں وہ اس کو ایڈ کرنی وہ سرایت کر جائیں, وہ دین کے اندر کوئی خرافات آ جائیں تو مجدد آ کے اس کو صحیح کرتا ہے. اب ان جماعت احمدیہ کے اندر ایک یہ جو روایت یہ سرایت کرتی جا رہی تھی کہ کسی غیر احمدی سے ملو نہ, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے ساتھ نکاح نہ کرو, جنازہ نہ پڑھو, تو یہ ایک غلط عقیدہ تھا جس کو صحیح کیا آنے والے مجدد نے. اس میں غلطی کیا ہے؟ ماشاء اللہ, یہ صحیح بات نکالی آپ. بہترین. ہاں تو آنے والے مجدد نے پچھلے مجدد سے اختلاف کر لیا نا, یعنی بالکل اسی مجدد طرح سے اختلاف ہو سکتا ہے. جس طرح دیکھو, جس طرح مرزا صاحب نے اختلاف کیا حیات و نزول عیسیٰ کا اور حیات و وفات عیسیٰ کا. حالانکہ اس کا بھی میں جواب تفصیل سے دے چکا ہوں. پھر سوال وہی پہ رہتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آدمی کو کہے. بھئی کتنی دفعہ کہا اب ہے کہ ہم اپنی صدی کے ذمہ دار ہیں, اپنی مجدد کی بات ہم نے ماننی ہے. اب آپ چوہان ہاں تو پھر فلانی صدی کا جو ہے تو اس نے تو یہ کہا تھا. ہاں پچھلا تو پھر منسوخ ہو گیا نا, بات تو پھر کلیئر ہوگی. تو آپ کے پچھلا تو مجدد منسوخ ہو گیا, ہم تو طارق چوہان صدی صاحب, آپ کے کے مجدد ذمہ نے دار بھی ہیں. یہ تعلیم دی نا کہ پچھلے مجدد سے یا مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے. اصل میں آپ کے مجدد نے تو یہ تعلیم دے دی نا کہ پچھلے مجدد سے یا مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے. مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی صدی کا وہ ذمہ دار ہے, اس نے اپنی جو باتیں کی ہیں اس وقت کی جو غلط عقائد تھی, اس کی جو نیا مجدد اس نے اس کی اپنی صدی میں جو غلط عقائد اس کی اس نے نشاندہی کرنی. پھر آپ کہہ دیتے ہیں جی وہ اب حضرت امام سیوطی کا بھی وہ اپنی صدی کے ذمہ دار تھے. کتنی ٹھیک دفعہ ہے, بات بات سمجھا کے. ختم ہو گئی, یہ بات واضح ہو گئی طارق چوہان سے, یہ بات واضح ہو گئی, میرے پاس اذان ہو رہی ہے بات. اچھا نتیجہ تو وہی نکلا نا کہ ہر 100 سال کے بعد جو بھی عقائد نظریات
عبادات جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، بلکہ جو اگلی صدی کا نیا مجدد آتا ہے اب صرف اور صرف جو وہ دین بتائے گا، عبادات بتائے گا، جو وہ عقائد بتائے گا، صرف وہ عقائد، عبادات، نظریات اور سوچ وہی قابل حجت ہوں گے۔ اس سے پہلے والی صدی کے تمام چیزیں ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ناقابل اعتبار ہوں گی۔ اتنی سی بات اس کا رزلٹ جو نکل رہا ہے، نتیجہ۔ ابو بکر بھائی ختمی نتیجہ یہ نکلا ہمارے پاس کہ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ چیز دکھانی ہے قرآن اور حدیث سے کہ جس سے اختلاف ہو سکے اس پر ایمان لانے کا حکم ہے کہیں بھی قرآن کریم میں۔ ضیاء بھائی اگر آپ کو آتا ہے تو آپ سنا دیں۔ پھنس گئی جان کنجے اندر۔ جی میں میلنے وچ گنا، یہ دیکھیں نا مرزا صاحب کو فٹ کرنے کے لیے سب کا انکار کر دو جی پہلے والوں کا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب ایسے عقیدے لے کے آئے ہیں جن کا ماننے والا یا سپورٹیو اس سے پہلے ایک بھی مجدد نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے ایک نئی ہی شریعت ان کے سامنے رکھ دی آ کے، جس پر پہلے کوئی بھی عمل پیرا نہیں تھا۔ سب سے اختلاف کر دو اور جواب یہ دے جو نہیں وقت کا جو مجدد ہے اس کو دیکھنا، پچھلے کو نہیں دیکھنا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا، تو وہی دین جب تو نہ ہویا پھر تو کھلونا ہی ہو گیا نا۔ جو بھی آیا صدی کے بعد اپنا نواں ایک شوشہ چھوڑ دے اور کہے پچھلے نو چھڈو میری منو، اگلا ہے اور نواں چھڈ دے، دین تو نہ ہویا، مذاق ہی بن گیا پھر۔ یہ ضیاء بھائی نے جو بات کی ہے نا، اس پہ میں طارق چوہان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تو بڑی گزارش ہے طارق صاحب سے کہ طارق صاحب مجدد جو ہوتا ہے نا وہ جن نہیں نکال سکتا، اس کو جن نکالنے بھی نہیں آتے، وہ تویز بھی نہیں لکھ سکتا، وہ کوڑے کے گرد کھڑے ہو کے پٹ بھی نہیں سکتا، اس کو ماتم کو بھی وہ انڈورس نہیں کرتا، وہ جناب علی وہ جن سے شادی کو اچھا بھی واٹر طارق چوہان صاحب وہ نے جناب بھائی اڑنے سمجھانے والے تو تھانوں بابوں کون کو بھی نہیں سمجھائے گا؟ مانتا، وہ مجدد جو ہے وہ اڑنے والے بابوں کو بھی نہیں مانتا، وہ بچے بھی نہیں دیتا، وہ بیٹے بھی نہیں دیتا۔ بھائی یہ مجدد ہمیں نہیں چاہیے، بھائی ہمیں تو مجدد چاہیے جو فوراً سروس دے، بھائی تھوڑا سا وہ چڑھاوا لے اور اس کے بعد جناب تمال شمال کرائے، ڈانس ڈونس ہوئے قبر کے گرد اور عرس ہوئے، تو وہی صحیح مجدد ہوتا ہے۔ بھائی طارق صاحب ہمارا بالکل آپ سے اتفاق نہیں ہے، آپ نے تو بڑا آج مجدد کو ڈاؤن کر دیا جی۔ مجدد تو وہ بندہ ہوتا ہے جو خود بھی اڑ سکتا ہے اور ہر جھوٹے بندے کو اس کے پاس پناہ مل جاتی ہے۔ وہ 6 مہینے سے ڈوبی ہوئی برات بھی دوبارہ نکال دیتا ہے۔ جناب بالکل مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، حساب کتاب کے ٹائم قبر میں بھی اتر آتا ہے۔ تو سر ہمیں تو مجدد وہ والا چاہیے۔ یہ تو جس کو سارے ننگی عورتوں کے خواب آتے ہوں وہ والا تو چاہیے، یہ تو سارے مجدد وہ جو والا ہیں۔ مجدد چاہیے جو پینشن چوری کر کے بھاگ گیا، وہ والا چاہیے، جی وہ والا مجدد چاہیے جو اختیاری جو کے امتحان میں 50 فیل ہو گیا، وہ والا پیسے چاہیے۔ لے کے عورتوں پہ 50 کے کتاب اب 50 دیکھیں نا، کتابوں کے اب آپ پیسے سن لیں نا لے کے واٹر 5 صاحب، لکھے۔ یہ تو اور زیادتی ہے پھر نا، جن جو ہے وہ یہ مان تو جاتا زیادتی ہے نا۔ اب آپ نے تاریخ بیان کیا، اب ہمارے ادھر بھی کو تو بھی سن سن لینا۔ لو نا جی، ہن پیڑ ہوندی ہے، ادھر بھی سن لو۔ جی میں بھی سنا رہا جو ہوں۔ کہے 16 دن تک میری بیک سائڈ سے خون آتا رہا، یہ میرا معجزہ ہے، ایسا مجدد چاہیے آپ کو؟ بالکل سر یا اپنے ایسا مجدد چاہیے جو یہ نا، کہتا ہو کہ وہ لکھی طوائف کے مکان میں ڈیرا ڈالتا ہو، ایسا آپ کو گلی میں چاہیے؟ مجدد ہے ماشاءاللہ۔ یا آپ کو ایسا مجدد چاہیے جو کی کیا کہتا ہو ضرورت 1 ہے؟ لاکھ روپیہ دو گے تو دعا کروں گا، نہیں تو خصماں نو کھاؤ جا کے، کوئی منڈا شنڈا نہیں ہونا، ایسا مجدد چاہیے۔ آپ کو ایسا مجدد چاہیے جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہیں کتے کی سانو طرح کہا دی بھونک کے پیڑا نکالتے پیڑا ہیں۔ آپ کے تانوں مجدد بھی ایسے ہی ہیں؟ آپ کے مجدد کیسے ہیں؟ آپ اپنے مجدد آؤ بتائیں، گلی گلی او میں او مجدد رکھا ہوا ہے جو آپ او او لکھتا ہو، لکھ کے بتاتا ہو کتا ایسے او او کرتا ہے، آپ درخت وہ پہ جا کے مجدد چاہیے۔ کپڑے باندھ آیا کریں اپنے مجددوں کی مزاروں پہ، یا آپ دھاگے کو باندھ ایسا آیا مجدد کریں، چاہیے جس کو ایسے الہام ہوتے ہوں اٹھ سورہ نماز پڑھ۔ رومال لگایا کریں مجدد کا جو نظر جو تیز کر دے گا۔ بس آپ سارے اسی طرح کا تو مجدد چاہتے ایسا ہیں۔ مجدد ان کو چاہیے ہے جن کے سامنے عورتیں ننگی ہو کے نہا رہی ہوں کمرے میں، وہ والا مجدد چاہیے۔ سر آپ کے تو مجدد جاری ہیں نا، آپ کے تو رکتے ہی نہیں ہیں، ہر گلی ہر یا محلے۔ آپ کو ایسا مجدد چاہیے جس کے نیچے سے روٹی جو ہے کتا کھا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔
ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜੱਦਦ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। या आपको ऐसा मुजद्दिद चाहिए जो रात को सो जाए, सुबह उठे और चलो उसको मेरा अपना ख्याल है कि जूता ना आज के मिले, लिए इतना ही बड़ा अपना है। जूता ना बहुत मिले, अपने मरीज को आवाज दे और कहे कि चेक करो कहीं कुत्ता ना उठा के ले गया हो। फिर थोड़ी देर के मुजद्दिद बाद दुआ के पता चले दरमियान कि भी आ जूती तो जाता है। ऐसा अपनी मुजद्दिद दुआ चाहिए भी जो नहीं सज्जे विच खब्बी जुत्ती पा लेता हो, खब्बे विच सज्जी पा लेता हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो मुजद्दिद ऐसा चाहिए जो मुजद्दिद गरारा चाहिए पहन जो के घूमता कमीज फिरता के हो। बटन कोट के काज में लगाता हो, कोट के बटन कमीज के काज में लगाता हो। हाँ, ऐसा आप मुजद्दिद तो चाहिए जो बिल्कुल चाबियां घर की नाले के साथ बांध के रखता हो, घर को तो छन 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 पई हुंदी है। हाँ, पूरा ऐ घर मुजद्दिद छन चाहिए छन साहब। कर रहा तो है। मुजद्दिद कब्र में जिंदा बैठा होता है। ऐसा मुजद्दिद चाहिए जो कहे जो मुझे नहीं मानता कंजरी की औलाद है, वो वाला चाहिए। हैं ए किथे गए जी? हो गया। मुजद्दिद पसंद नहीं आया? वो तो मुजद्दिद साहब ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। हैं मुजद्दिद पसंद ਅਸੀਂ नहीं ਇਹਨਾਂ आया? ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜੱਦਦ ਆਪਣੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੁਣੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਜੱਦਿਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ, ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀ। ऐसा मुजद्दिद चाहिए जो गरारा पहन के घूमता हो। आहा हा चमक चलो। साडा मुजद्दिद मुजद्दिद ते तुहाडा मुजद्दिद आहो। साडा मुजद्दिद नहीं पसंद आया, साडे को भी सुनो। अच्छा जया भाई ਅਸੀਂ ਲੋਇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਜੱਦਿਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। और मिनी एक सवाल मैंने- रहना सी एडी वधिया डिबेट भी चलदी सी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ओए ओए ठहर जाओ यार, एक गल और मैं पूछनी जिया भाई को। थोड़े दिन पहले ना जिया भाई हमारी बात चल रही थी अहमद वजीर भाई से, वो मैं तलाश करता रहा लेकिन मुझे वो चीजें मिली नहीं। ये सीरतुल मेहदी वगैरह में भी ना ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये लोग भी तवीज लिख कर भी देते रहे हैं। ये दुआएं वगैरह तो आप छोड़ दें, तवीज और दम दरूद हाँ जी हाँ जी, ये- लिख के देते रहे हैं, कब्र पुजियां भी करते रहे हैं। मिर्जा कादियानी कब्रों पे भी जाता था, मिर्जा कादियानी ने मुर्दे भी जिंदा करके दिखाए हैं। मिर्जा कादियानी ने ये भी लिखा हुआ है कि आग जो है वो हकीकी आग, तवील वाली नहीं। वो जो तवील करते हैं आग से मतलब दुश्मन नहीं, हकीकी आग में कहता है मुझ पे डाल दें दुश्मन तो बिल्कुल मुझे आग नहीं छुएगी। ये भी मिर्जा कादियानी ने कहा हुआ है। आग तो हमारे ये मिर्जा गुलामों की गुलाम है। कादियानी हाँ, ये टोने टोट के भी करता रहा है। ये जो हमें आके बताते हैं ना, ये टोट के खुद मिर्जा कादियानी करता रहा है। वो अब्दुल्ला आथम को मारने के लिए नहीं टोटका किया था, चने पढ़ा के तो जनाब कुएं में फेंकने। वो 5 रुपये ने टिकट लाई हुई के सी, लिए मुरीदां ले ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5 रुपये लेके तो उन्होंने घर ਜਾਂਦਾ जियारत कराउन। अच्छा मुझे वो तो मुजद्दिद चाहिए ना। तवीज वाले ना हवाले जिया भाई मुझे चाहिए। उस दिन मैं पूछना चाह रहा था आमिर भाई से भी, वो पढ़ भी रहे थे हम उस दिन ना, लेकिन वो हवाला नंबर मेरे जहन से निकल गया। उस वक्त याद था मुझे वो कौन सी रवायत थी या क्या था, लेकिन भूल गया मैं। वो स्पेशली ये तवीज वाले हवाले जो है ना ये चाहिए। हाँ ठीक है जी। इनको ऐसा मुजद्दिद चाहिए जो यूरोप से ज़िनाकारी के लिए रंडियां मंगवाने के मशवरे देता हो, वो वाला चाहिए इनको। आह ऐ सही जे इंज दा मुझे चाहिए जड़ा के यूरोप से डिलीवर भी करे ना, कोई कारकर्दी भी की खाए ना मुजद्दिद, एवें सुक्का मुजद्दिद तो नहीं ना चाहिए, कोई डिलीवर करे इन्हां नूं। नहीं फिक्रा भी बड़ा कारकर्दगी मजेदार यदि है होए ना। तो फिर ही बनना। फिक्रा भी बड़ा मजेदार है ना। यूरोप से रंडियां बहम पहुंचाई जावे, बाहम पहुंचाई जावे। हाय हाय, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਉਂਝ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਚਣੀ ਵੀ ਕਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਠੋ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਵੀਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਜੇ ਤਾਸ ਤੇ ਉਠਾ ਦੇਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਕਾਹਦੀ ਵਾਸਤੇ? ਚਣਕਣਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ बुझाते थे, चिराग गुल करते थे, हमें बड़ी शर्म आती थी। शर्म आती सोई जाओ। अच्छा नाले ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ। ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ? ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਦੱਸੀ ਭੈਣ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਮੁਜੱਦਦ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਲਾਇਕ? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜੇ ਦੱਸੀਏ ਹੋਰ ਵੀ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਈਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟਵਾਣਾ ਦੇ ਗੁੜ, ਵਟਵਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਥਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਕੋ ਪਨਾਲਾ ਫਰਮਾਤਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ। लिखा आया हुजूर की जुबान में कुछ लुकनत थी, आप परनाले को पनाला फरमाया करते थे। फरमाया करते, पनाला फरमान वाला। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬੰਦਾ 2-4 ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੁੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆਖੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸਕੋਟ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਸਲਵਾਇਆ ਹੋਏ, ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਸਕੋਟ ਨਾਲ ਸਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਜੇਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਸਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ जिया भाई मैं एक सवाल करना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਟੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਗਵਾਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ के मैं जो है ना मैं मसीह मऊद हूँ और खुदा ये लाश मुझसे हम कलाम होता है, तो पिछू एक आवाज आती मट्ठी जी धुर धुर, वो आवाज कहती ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ धुर धुर, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੈਡੀਮੇਡ। बड़ा मैं हंसया इस गल पे ना। अच्छा ज़िया भाई ਦੌਰ ਕਰਾਉਂ ज़िया भाई अल्फाज ते सही नहीं है, लेकिन मैं पिछे जा रहा एक वीडियो वेखी है, मुंडा एक चढ़िया इन्हां दी बराड़ ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਲਗਾਵਾਂ।
ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਨਾ ਕਰੇ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਲਓ ਰਜੂਲੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅੰਦਾਮੇ ਨਹਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਾਮੇ ਨਹਾਣੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਵਜਾਇਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। इटालियन क्या है वो फिगा। अच्छा भाई हो गया, बस हो गया हो गया। उनको नहीं मालूम था। क्या जी मुजद्दद कामयाब हो गया जी। बस हो गया, बस अब ये हो गया ना। अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी, आप लोग जहन्नम से बच रहे थे, क्योंकि वो क्या नाम है अपना चौहान जी का ये मानना है कि अगर मुजद्दद को आप ईमान नहीं लाएंगे उस पर तो जहन्नम असफल साफलीन में हम सब जाने वाले थे। बचाव के लिए वो बात समझना चाहिए था, लेकिन वो वाटर था कौन था, वो बेचारा आ गया और उन्होंने खामखा की बातें की। और देखे वो कहते हैं ना पीर साहब जैसे करने वैसे भरने हो गई ना भाई, क्या किया जाए। पीर साहब वो जो आयत मुबारक है कि ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अमीर की इताअत करो, लेकिन जब अमीर की इताअत का अल्लाह ने हुक्म दिया ना, उधर कंडीशन लगा दी है। और वो जब इख्तलाफ हो जाए किसी बात में तो लुटाना किसकी तरफ है? रसूल की तरफ और अल्लाह की तरफ। अगर रसूल से भी इख्तलाफ होगा तो फिर अल्लाह कहता है ना कि सिर्फ मेरी तरफ लुटाना है। उलुल अम्र, तो ये पुराने जी वो मसलन वो उलिल अमर को ये आगे जिसमें भी डालने हैं, खलीफा में डालने हैं, मुजद्दिद में डालने हैं। फिर ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, हाँ जी तब ठीक है। लेकिन भाई आप देखो, आपने वो वाटर साहब की वजह से आप लोगों ने चौहान जी को जाने पे मजबूर किया। क्या किया जाए। बात हो रही मुजद्दद की और ये बात कर रहे थे पीर फकीरों की, तो जो चीज़ें वो पीर फकीरों के जो है बातें हैं वो आपके मुजद्दद में भी मौजूद है, तो आपको इतराज़ तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, हम जैसे करें आप ये कहें, बल्कि ये कहना चाहिए था वाटर साहब को कि जो मुनकरीन होते हैं उनकी आदत होती है, लेकिन वो खुद बेचारा मुनकरीन में शामिल हुए और टट्टा करने लगे कि मुजद्दद ये कैसा मुजद्दद है तुम लोगों का, जबकि वो मुजद्दद नहीं थे। बड़ा अफसोस हुआ भाई। उम्मीद है वाटर साहब इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि मुजद्दद के कौन कौन से औसाफ हैं, यानी जो मुजद्दद पेश करते हैं अहमदी हजरात। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अब छोड़ दो, अब कोई और बात कर लो।
ਲਿਆਓ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। पप्पू जी, आप कब से डाले हुए हैं कॉल, लेकिन शायद कोई मसला हुआ है। आप निकल के फिर आओ, फिर आपको उठाया जा सकता है। अभी आप उठ नहीं पा रहे। आ गए पप्पू साहब? हाँ ठीक है जी। पप्पू साहब, मुजद्दद पे बात हो रही है भाईजान। पप्पू साहब, आवाज आ रही है? अबू बकर मीर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे तो आ रही है। नहीं आ रही आप। रॉन्ग नंबर भाई। बताइए आपको क्या कहना है, प्लीज टिप टिप करें। जी पीर साहब आवाज आ रही है, लेकिन मेरी साइड में थोड़ा शोर है। कोई मसला नहीं जी। पप्पू जी, प्लीज ये भाई जो नीचे बैठे जरा डबल टैप कर दे। खुद कर लेंगे ना भाई, हम किस लिए हैं। अभी टिप टिप कर लेते हैं। पप्पू भाई, पप्पू भाई, ये देखो पप्पू भाई, मैंने आपको ले लिया। नजब साहब को कैंसिल करो, जरूरत नहीं लेने की। जी पप्पू साहब आइए। मैंने ले लिया फिर भी चले गए, क्या चक्कर है ये। अच्छा, नजब साहब और पप्पू दोनों को ले लिया, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आया। इसका मतलब है कोई चक्कर है। देख लेते हैं। खालिद साहब को ले लो। खालिद भाई, मोहम्मद वलीद। खालिद भाई ऊपर आइए। खालिद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? ठीक, मुझे आपकी लोगों की बातें समझ नहीं आ रही है, अकेले अकेले बोल रहे हैं। 3-4 इकट्ठे शोर करके बोले हैं, ज़्यादा समझ आती है। अच्छा, तरतली पा देंगे तो अभी सब मुँह शोर शोर करेंगे। अच्छा, बात हो रही थी मुजद्दद पे। मुजद्दद को मानना उस पर वाजिब और लाजिम है किसी पे या नहीं? क्या उस पर इख्तलाफ हो सकता है? मुजद्दद से इख्तलाफ कर सकते नहीं? ये बात चल रही थी। चौहान जी वो अपने मुताबिक जवाब भी दे रहे थे, लेकिन वो वाटर नामी कोई आया अहमदी, वो उन्होंने जो है मामला ख़राब कर दिया। तानो तशनी पे आ गए। पीर जो वो डूबती हुई समंदर में से वो कश्ती निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गोया कि ये इस तरह की बातें करके तो ये कह रहे थे कि तुम लोग के ये मुजद्दद हैं। बहरहाल हम इन लोगों को मुजद्दद नहीं मानते और ना इन किस्से कहानियों को मानते हैं कि इनकी कोई हकीकत है। इनको तो हम मानते ही नहीं, हम तो इख्तलाफ कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे भाइयों को तो चाहिए इस तरह का कोई बात मिल जा रहे, फिर वो बातें निकालती हैं जो कभी ज़िंदगी में वो किसी ने अगर पढ़ी भी हुई हैं, वो जहन से भी मह हो गई हैं। वो तमाम बातें यके बाद दीगरे वो आ रही थी। तो फिर वो वार्डर साहब जो है वो फिर चले गए। देखा, ये तो गलत हुआ। रजिया कुंडों में फंस गई। हाँ ना, गलत एतराज किया था भाई। ये एतराज आप क्यों कर रहे हैं भाई? एतराज वो करो जो बनता है, गलत एतराज क्यों करते हैं? अब इनको रोकने वाला कौन था? ऐसा वाला मुझे चाहिए, वैसा मुझे चाहिए। ये रुकती है या मुझे स्टार्ट हो, ये तो इतने स्टॉप नहीं होते ना। नहीं, लेकिन ये तो हकीकत बता रहे ना। और मुझे पता है, मैं सुन रहा था। आप ऐसे मुजद्दिद को मानते भी हो। रही बात हमारी, हम तो ऐसे मुजद्दिदों को मानते, हम ना इनको मुजद्दिद कहते और ना ये किस्से कहानी को मानते। हम तो मौलवी नहीं मानते, हम तो मौलवी भी नहीं मानते इसको। तो बड़ी जोर की बात है। क्या करे भाई। रात को बात हो रही थी जिन्नात पे। चौहान जी से बात कर रहे जिन्नात पे। चौहान जी और क्या नाम है अपना, ये जमाती जो जमात है अहमदी, ये नहीं मानते जिन्नात को।
अब वो पता नहीं कहाँ से, वो क्या नाम है, मुफ्ती साहब मुबशिर का, हाँ, वो पता नहीं कहीं सो रहा था, क्या कर रहा था, वो अचानक जाग गया, वो अचानक जाग गया। उसको अलार्म हुआ, फौरन पहुंच गया वो फ्लड पर। उसको किसी ने फोन किया होगा, ये शरारत किसी ने की होगी। ये जार सोल ने किया, जार सोल ने ऐसी शरारतें ये कर किया। चलो पहुंचो। अब वो आए और काफी टाइम से उन्होंने डाली हुई थी, मैं तो देख रहा था, किसी ने उठाया भी नहीं। अब आखिर में मजबूर होके मैंने सोचा उठा ही लूं, कोई उठा ही नहीं रहा, क्या बातें नहीं उठा रहे, मैंने उठा लिया। अब उठाते ही धड़म करके ये ले लो, मिर्जा ने ये कहा है 4 चीजें मानना लाजिम है, 4 चीजें मानना लाजिम है, 4 वजूद का मानना, जिन्नात का उसमें भी है। अब जो ये सवाल आया, तो चौहान साहब का जिन गायब था, चौहान साहब का जिन गायब था, जैसे हमारा जिन आया, चौहान साहब का जिन गायब हो गया। असल जिन आ गया भाई, असल जिन आ नकली जिन आ गया, नकली जिन भाग गया। नहीं, वैसे मुफ्ती साहब ने ना, यकीन करें पार्टी हो, मजाक करना था चीज़ है, लेकिन मुफ्ती साहब ने तो 2 टोक बात सुना दी ना, तो फिर चौहान साहब के पास जवाब ही नहीं था, वो गए गायब हो गए जिन की तरह। मैं कल यही बात कर रहा था, यहाँ से ख़त्म होके और दूसरे ब्रोड पे चला गया था इनके, वो शायद पट्टी है, पता नहीं भट्टी है उनके ब्रोड पे, अच्छे आदमी है। मैंने उनसे सबसे पहले यही सवालात किए जन्नात के बारे में, सबने इनकार कर दिया, जन्नात नहीं है। जब मिर्जा जी का हवाला वो तो मिल गया था, जब मैंने वो पेश किया, मिल गया था ना आपको भी। मैंने जब वो पेश किया, सबने कहा ठीक है भाई, इसको देख लेंगे, भाई मिर्जा जी की इबारत है, देख क्या लेंगे, मानो जन्नात को। कहते नहीं, मैंने कहा देखो फिर आप लोग करते क्या हो, कहते इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। मैंने कहा बात क्या करना है, साहब लिखा हुआ है, साहब तो लिखा हुआ, कहते ठीक है इस पे बाद में बात कर लेंगे। यानी मुसलमानों का जो अकीदा है वो भी आप नहीं मानते, मिर्जा जी का जो अकीदा है जो बता रहे हैं वो भी आप नहीं मानते, मानते किस चीज को है? मैं यही कह रहा था, अपनी जाती राय को, अपनी जाती राय को, जाती राय को। जिन्नात का मतलब क्या है? जिन कहते हैं छुपी हुई चीज को। अच्छा, छुपी हुई चीज को कहा कि इबादत करो? अच्छा, छुपी हुई चीज के लिए वो वहां पर वो छुपी चीज है क्या? कीड़े मकोड़े, वो जो क्या कहते हैं उसको, वायरस वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, इनको वहां पर जन्नत मिलेगी, इनका हिसाब किताब होगा? क्या बात है मेरे भाई। या माशर अल जिन या अय्युहल सकलान वमिन दीनुहुमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 बड़े ग्रोहों से बात हो रही है, जो जिन और इनसे, उनसे बात हो रही है सूरत रहमान में बार बार। लेकिन वो कहते नहीं, वो जिन कहते हैं छुपी हुई चीज को। एक तो ये है ना कि हम लोग ये बाजारों में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ये तो हो गए इंस। अच्छा, वो लोग जो पहाड़ों में रहते थे, वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, वहशी लोग, उनको कहा जिन। अच्छा, वो इंसान नहीं है? नहीं, उनको कहा जिन। अच्छा, उनके लिए जो है अलग जो है वो गुफ्तगू होगी, एक तो इनसे होगी, उनसे अलग होगी। या जो है सकलान जो कहा गया, और दूसरा जो है वो जन्नतान जो वहां पर होंगे, उनके लिए अलग जन्नत होगी। और मा तुकज़्ज़िबान, ये दोनों क्या कुछ अजीब। तो इन्होंने भी तो किसी मिर्जा का दें किसी तरीके से लिया होगा ही ना, ये कि जिन जो है ये इंसान ही है। भाई बात यह है कि मिर्जा जी ने एक चीज की है वजाहत, एक चीज की वजाहत की, मिसाल के तौर पर नबूवत क्या है उसकी वजाहत कर रहे हैं। अब वो वजाहत को क्या समझते हैं कि ये दावा किया है, वहां वो दावा नहीं किया, दावा उनका कुछ अलग है। ये यहाँ पर जो है मैदान साफ कर रहे हैं, एक चीज वहां पर साबित करने के लिए। मुजद्दिद की तारीफ की, इसकी तारीफ की, उसकी तारीफ की, वो बातें। मेरा वो उनका पीर साहब से सवाल है। मुझसे सवाल है वाटर साहब? जी जी, अच्छा ठीक है, बताएं। पीर साहब, ये औरतों पे जिन कैसे चढ़ जाते हैं और जिनों से औरतों की कैसे शादी हो जाती है?
खास ये तौर शादी पर बरेलवी हजरात में। देखिए ये शादी वाली जो चक्कर है ना, ये बात गलत है। ये शादी वादी का चक्कर जो है, वो शादी हो गया, इतने बच्चे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्नात साबित है और उसको मिर्ज़ा जी भी मानते हैं। अगर वो चाहो तो कल वाला स्कैन आपके सामने रख दे। तो ये सिर्फ सुन्नी बरेलवी औरतों पर जिन क्यों आते हैं? ये किस्से कहानियां हैं, किस्से कहानियां, बेसर बेपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिन नहीं होते? जिन तो है, शादी वाली बात में जो कर रहा हूँ, शादी वाला जिन तो तो जो है। जिन चढ़ जाते हैं लोगों पे और बाबे आके जिन से बात करते हैं और फिर जिन जो है बाबे की बात मान के वहां से चला जाता है, ये क्या चीज होती है? हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक खातून अपने बच्चे को गोद में उठा के लेकर आई और कहा कि ये मसरू है, इसमें जिन आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पकड़ लिया और दो अल्फाज कहे, कहा अखरज या अदु अल्लाह, कहा निकल जाओ इसके बदन से अल्लाह के दुश्मन, आना रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल तुमसे बात कर रहा हूँ। ये कहना था, वो भाग गया और बच्चा ठीक हो गया। तो और ये ये जो कुरान खवातीन शादीशुदा होती हैं उनके ऊपर भी जिन जो है उनसे शादी कर लेता है, ये क्या चक्कर होता है? फिर वही बात, फिर एक ही बात को आप दोहरा रहे हैं। वो पहला जो दर्स आपको मिला इन सब से, वो काफी नहीं है आपके लिए? भाई ये कहानियां हैं, लेकिन जिन्नात की हकीकत है भाई। आपको सही बात समझ में नहीं आती? मुसलमान जिन से शादी हो सकती है औरत की? लेकिन पीर साहब वो नहीं ना मानते, उनके मिर्जा साहब ने तो वो मिर्जा साहब मानते हैं, लेकिन मिर्जा साहब के मानने वाले नहीं मानते। ना तो अभी मिर्ज़ा साहब की किताबें ज़हन से कहीं गायब हुई हैं, ना ही हम लोग गायब हुए, ना ही हमें बोलना भूल गया, इधर ही हैं। ये सोच समझ के बात करो। तो जिन किस जमाने में मुसलमान हुए और जिन जो है आज भी मुसलमान हो रहे हैं, जिनों में भी तबलीग होती है? हाँ इंज दी गल करना, ए गल कर। इंज दी गल कर मतलब थोड़ा सा ठीक तरीके से बात करो। जी पीर साहब, ये इसका नहीं, आप जैसे बात कर रहे थे, ये सवाल वायलेट है, इसका जवाब दे आप पीर साहब। निकालते हैं आप जो बात कर रहे थे पहले, वो तहजीब में रह के बात कर रहे हो। आप भाईजान, जो एक बात का आपको जवाब दिया, बार आप एक चीज वीडियोस देख, तहजीब में रह के बात रोज कर रहे नई वीडियोस लोड हो रही होती हैं, बाबे आ रहे होते हैं जिन हो। बात है ना भाई, गलत है, कोई नहीं ऑन करता, कह जो दिया भाई सब। और भाई आप 4 बंदे ऑन नहीं करते मौके पर। ओ भाई 4 बंदे ऑन करें या 6 बंदे ऑन करें, 4 बंदों से पूछ रहे हो या सारी कायनात को ऐलान करके पूछ रहे हो? जिन भाई लोगों से 4 पूछ रहे हो वो बंदों कह से रहे हैं, क्या आप लोगों के सारे किसको पूछ रहे हैं? जिन आते हैं आपके फिरके? वाटर साहेब निदा नसर का किसी ने भी नहीं माना। या तो किसी आपके ऊंची जगह किया पे टीले पे खड़े होके ना, की जिनों से शादी हो जाती है, जिन आ या जाते तो हैं। किसी वही तो ऊंचे टीले पे खड़े होके ना, एक में आमिर भाई, या तो ऊंचे टीले पे खड़े होके पूरी कायनात को ऐलान करके बताओ कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बारी बारी आके जवाब दिया। जिन 4 लोगों से बात करें, उन 4 लोगों ने जवाब देना। आप तो मौके पर कह देते हैं हम तो ऑन ही नहीं करते, ये ही नहीं करते, हाँ, तो कोई भी नहीं करता बाद ना, में कोई सारे नहीं आप करता। लोगों के ऊपर ही जिन चढ़ रहे होते हैं। नहीं वाटर साहब, जो ये आपने वाली बात सवाल समझ किया, नहीं आती कि जिस चीज वाटर की साहब, जो जिनसी सवाल फर्क है वो किया आप लोगों आपने, से वो ज्यादा वायरल कैसे सवाल हो जिन जाए? चढ़ा है यूसुफ भाई, आप पे कभी जो कुछ वायरल नहीं साहब ने सवाल किया ना भाई आप अभी, पे चढ़ेगा, हम ये तो वायरल मानते सवाल नहीं है, हैं। जो माने पूछ उसी पे सकते हैं। चढ़े। हाँ, जो आप नहीं मानते ना, आप लोग नहीं मानते कि जिन हम कोई नहीं वजूद है, मानते, आप हम लोग- पर नहीं चढ़ते, आप मानते हैं। आप लोगों की तो शादियां हो जाती हैं उनसे, शादीशुदा हाँ, खवातीन ये बात तो जिनसे ठीक है ना, शादी ये हो बात आप इस तरह कह सकते हैं कि जी हम जिन्नात का वजूद नहीं मानते क्योंकि हमारे मजहब में जायज नहीं। ठीक है, ये आपके रहनुमा आप नहीं ये अपना मानते, मौक़िफ़ रख आप सकते लोगों हैं। की तो शादियां तक हो जाती हैं जिनसे। आपके जिन लेकिन मुसलमान भी ये होते हैं, हिंदू भी जो होते हैं, बात सिख अगली भी बात होते आप हैं। कर रहे हो ना, आपके यहाँ जिन से शादियां अगली नहीं बात होती वाटर साहब? वाटर अगली साहब, बात आपके जो यहाँ- आप कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। साहब, फिर आप आपके चाह रहे यहाँ हो कि ये वही तो- वाला गियर लगाऊं इधर। यूसुफी साहब लगाओ यार, लगाओ, जौन सा गियर लगाना है लगाओ भाई। यूसुफी आप साहब लोगों के ये फिरके कह रहा है में कि जिनों इनके की यहाँ शादी शादियां हो नहीं होती जाती है। जिनसे। ये इंसान को जिन मानते हैं, आप जिन एक दूसरे से शादियां नहीं करते? और खालिद साहब आप शरीफ आदमी हैं, ये बंदे इतने सीधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर रहा। ये सर मौके पे मुकर आप जाते इंसान हैं। को जिन मानते हैं तो फिर आप आपस में शादियां करते हैं जिन लोग? तो सर जी मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ कि इनकी शादीशुदा खवातीन की जिन से शादी कैसे हो जाती है? वो एक दूसरे से शादियां करते हैं। सर जिन से निकाह कैसे पढ़वाया जाता है? ये तो आपको पता है, जो आप जिन मानते हैं जिनको, वो कैसे पढ़ाते हैं आप? चले खालिद साहब, आपकी वजह से मैं कुछ नहीं कहता। बहरहाल
ये संस्कृति एक कायद है, कोई जिन्नात इस रंग में नहीं मेरी होते, वजह ये से सब आप झूठ है। आप लोग की ये नजर में सब जो झूठ अफ्रीका है। में रहते हैं वो जिन्न है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान एक अलहदा मखलूक आप है कहते हो, और कोई आप मखलूक कहते हो दूसरी इंसान मखलूक से ही शादी जिन नहीं है। करती, ये झूठ है आप सिर्फ। कहते हो इंसान ही जिन है, तो आपके दो मर्द जिन आपस में शादी कर लेते हैं? खालिद साहब, इंसान तो शादी कर सकते हैं ना आपस में। और दो जिन हो तो दो जिन क्या है सर? आप नहीं, अगर आपके जिन जिन है, कैसे शादियां आपके करते साथ हैं? एक कोई जिन्नी ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपके आपकी मर्द शादी के हो जिन जो जाएगी। है वो कैसे शादियां करते हैं ये बताएं। खालिद साहब, आप मौजू पर रहे। जिन एक मौजू अलहदा पे है ना, मखलूक हम है, कहाँ जा रहे हैं? तो दो डिफरेंट आपके मखलूकों जो में तो जिन है शादी वो होती कभी इंसान देखी ही नहीं, है सिवाय आपके मुसलमानों मजहब के, में। सिवाय आपके बरेलवी मजहब में मुसलमानों के। तो हमने जिन्नों और इंसानों की शादी देखी ही नहीं कहीं पे। छोड़े, वो जिन इंसान लादा है नहीं, आपने कहा है आपके तो मजहब सर, में तो आपने तो जिन कभी जो देखा है इंसान कि घोड़े और जिराफे की शादी हो गई हो? तो ये बरेलवी मुसलमानों में जिन और इंसान की कैसे शादी हो जाती जिन है? और इंसान में मुझे क्या तो ये नहीं फर्क है? समझ, मुझे तो ये नहीं समझ आती। वो तो जिन्नात तो मखलूक और है। अच्छा, वो मखलूक है? आप ही कह रहे हैं नहीं, आप बताएं आपके मजहब में क्या? भाई। हम तो कहते हैं कि वो अगर मखलूक है भी, तो वो हम कहते हैं कि ना नजर आने वाली मखलूक है, मख्फी मखलूक है कोई। तो जब मखलूक ही और हुई तो उससे शादी कैसे हो सकती है? हमने कब कहा नजर आती है? हमने कभी तो किसी ने चिड़िया और कहा- हाथी की शादी हुई है? लो फड़ो नवी तवील सुन लो। और सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? पागल कर ਨਿਕਾਹ रहे हैं ਕੌਣ जी, ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? कसम नाल पागल कीते हैं जी। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਵੇਲ ऐसी ਮੱਛਲੀ में ਦੀ लोग ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ऐसी में लोग जिन्ना जो आई है कि उसने सानू पागल कीते हैं। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ चलो ਤਰ੍ਹਾਂ मैं समझाना, जरा माइक म्यूट करो, मैं समझाना। चलो जी, समझाना, देखो- चोर ना मारना जैसे आप मारते होते हो। अच्छा, हुने गल कीती है ना, तो हुन सुनो। देखो, जिस तरह मसीह मौद बन सकता है ना कि आपसे जो एक जवाब काना, मैंने मांगा ही देखो नहीं ना है। यार, सुन लो ना। जिस तरह एक काना मैंने लूला पीर अस्कानी लंगड़ा साहब आदमी, को सवाल पूछा था, आपसे नहीं पूछा। आपने तो कोई बौंगी मारनी है। मैं कहना कि जिस तरह एक काना लूला लंगड़ा आदमी खुद को मसीह मौद कह सकता है, बस नबी बौंगी बना मारने सकता पर है। आ गए ना, बांदर जो होता है तो ना, फिर- जब तो फिर आप सुन लो ना, यही खामोश हो होता है जाओ ना, कि सुन गंद लो। उठा के मार देता है आपको। सुन लो ना, आपके पास खामोश हो सारे जाओ, सुन बंदरों लो ना। वाले हरबे हैं, गंद उठा के मारो। अब मैं बताता हूँ ना, बंदर कौन है? कादियान के अंदर बंदर हो जो सारे। कादियान के जैसे अंदर ही आपके जिसका पास वो बड़ा जवाब खुदा खत्म है ना, वो हो है गया, बंदर। आप वो गंद बंदर उठा के था। मारते हो। वो चिड़िया बंदर के जिस तरह साहब, खेलते थे वो करता गंद है। मारते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे पे चौथे पर। कभी कहता मैं मसीह मौद हूँ, कभी कहता मैं मुजद्दिद हूँ, कभी कहता मैं जिल्ली हूँ, कभी कहता मैं मुजज़्ज़ी हूँ, कभी कहता मैं नबी हूँ, कभी बारी कहता मैं बात आखिर में करें आती हूँ। साहेब, बारी बारी बात करें। बंदर उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी क्लास जगह में पर करवाया गुजरता था है। कि हुजूर ने जिन देखी हैं। आपने हुजूर हमें क्या वो वाक्य सुना सकते मैंने हैं कि आपको अच्छे कब कहाँ अंदाज में देखे? जी हुजूर। ये व्हाट्सएप ये सुने जरा, तो देखे हैं। ये व्हाट्सएप सुन लें। एक दफा खलीफा साहब को सुने अपने। रात को मैं सोया हुआ था जब बिस्तर पे, तो मैंने देखा एक छोटा सा टैना सा आदमी वो आके मुझे गौर से घूर घूर के देख रहा है। वो मैं था, मैं तो मेरी उससे घबरा के आंख खुल गई और मैं डरा नहीं। तो मुझे जब देखा कि मैं जाग गया हूँ, तो वो जाके मेरे गुस्ल खाने में चला गया पहली तरफ से। मैं सेव करने के हेलो साहब गालो कराया करो, ये साथ समझ ही जावे। अच्छा, एक मिनट अबू बकर भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज। देखिए वाटर भाई, आप आए, आपने सवाल किया, जैसा भी हो मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन आपने उसको नहीं माना। आप चाहते क्या है? फितना, फसाद। आप खुद है ना? नहीं साहब, मुझे ये नहीं समझ आता। एक मिनट अरे सर, बात आपने तो सवाल सुनो। का जवाब नहीं दिया। भाई बाद में लड़ लेंगे, लेकिन बात तो सुन लो ना, पूरा बात सुन लो। आपने आया, पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। कुरान से भी मैं आपको देने वाला था, हदीस से दे दिया, नबी के दौर से सब दे दिया, सब चीजें। अब ये आप जो है लड़ाई चाहते थे। अब नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि सुनो आप भाई, सुनो सुन्नत से प्लीज, साबित सुनो करें सुनो कि सुनो। जिन और इंसान अरे की भाई शादी सुन, सुनो। करवाई गई है। अरे भाई सुन, आप सुनो। मुझे कोई भाईजान, वाकया प्लीज दिए सुनो। हजूर के अगर जमाने का कि अगर जिन आप और जिन इंसान हैं, की बरेलवी शादी शादी कर लेंगे आपसे, कोई मसला नहीं। सुन लो मेरे भाई, बात सुनो। अगर आप जिन हो, मैं बरेलवी में आपसे शादी करूंगा। जिन हो तो ये क्या? तो नहीं, आप तो सुन तो लो। सुन्नत से आपको ये वाकया
भाई कोई सुन वाकया बता दें कि जिन और औरत की शादी करवाई गई हो कभी मैं बता रहा इस्लाम हूँ में? ना, मैं बता रहा आप हूँ लोगों में आप तो सुन रहे बरेलवियों हैं। में हर चौथे दिन जिन चढ़ा होता है किसी पे। अरे भाई क्या है, हाँ। कोई मसला, अगर आप जिन्हें तो चढ़ जाएंगे, आप पे क्या मसला है इसमें? अच्छा खलीफा बात पे चढ़ सकता है तो किसी पे नहीं चढ़ सकता। मुझे खलीफा कोई शौक नहीं है आप पे चढ़ने और उतरने का, लेकिन बात इधर अपनी एक ये है, वाकया एक टहना सा जिन खलीफा के ऊपर भाई चढ़ा हुआ आप है। देखें, भाईजान, आप आप देखें, आप आप चाहते हैं सुन्नत इस से तरह से वाकया बात हो साबित करें जिन से तो शादी इस का। तरह से खलीफा के ऊपर टहना सा जिन चढ़ा हुआ है, वो नहीं नजर आया? हाँ, वो नहीं तो नहीं शादी रहा। कराई गई की हो। हरकतें करते हैं, जब दूसरे आपको जवाब देते हैं मुंह तोड़, फिर शर्मिंदा होके आप ये कहते हैं बंदरों की कैसे हरकत। भाई हरकत बंदरों तुम्हारी है। सर तुम्हें जवाब आप दे मुझे देंगे। वाकया बता दें, आप मुझे बता दें, ठीक है, आप जब बंदर बने हुए आप थे, तो हजूर की आपको जिंदगी बंदरों से जैसा मुझे कोई जवाब वाकया देना बता दें। आप बाद की बातें बाद में रहेंगी, आप अच्छा, बता दें। मुंह में शिट मुझे लेके बताया, चुप करो तो वो बताया बताएंगे किस ना। तरह का वाकयात, ये सब कहानियां हैं, सब झूठ हैं, बता तो दिया तुमको। बस सर अब आप अपने साथियों को भी बता दें कि ये सब कहानियां हैं, सब झूठ है, बस इतना नहीं ही नहीं, बोलना। असल में वाटर और यही साहब मेरा हजम पैगाम नहीं, है। पीर वो भी यही साहब कहते वाटर हैं ना। साहब को हजम नहीं हो रहा कि मीनी साहब इधर बैठे हुए हैं। ये इस जमात को हजम नहीं हो रहा, असल में मसला ये है। अच्छा नीचे जो पीर मुद्दा था, पीर तो साहब क्या पता पीर वो साहब है। पीर साहब बात ये है कि ये जो है ना कि औरत के ऊपर जिन हावी हो गया या फलां को जिन चमड़ गया, ये सब तो कहानियां हैं, लेकिन जिन्नात हकीकत है भाई। अगर हकीकत नहीं है और अगर कोई ये ना ऐसी ना 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 गलत, ना गलत। मीर भाई वो सुनो, नहीं मानते। जिन्नात जो है इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, भले मर्द हो, भले औरत हो, भले बच्चा हो, भले बूढ़ा हो, ये तो हाँ। साबित है। शादी नहीं, शादी की बात साबित नहीं, इतनी सी बात। ये तो मैंने आपको कहा ना कि अब ये बात जब मैंने इन्हें कहा है कि ये इस तरह ड्रामे हैं, झूठ है, कहते हैं नहीं नहीं 4 बंदे बैठ के बयान कर रहे हो तो 4 बंदे, भाई 4 बंदे से सवाल करे तो 4 बंदे जवाब देंगे ना। नहीं सीधा यार, वो कोई लड़ाई टहना करवाने था, आए हो, नहीं, शैतानी काम करने मुझे हैं। मुझे ये शैतान का बात काम ही यही है। बिल्कुल मुझे सही है, सिर्फ आप इतनी- अपने लोगों की इस्लाह करें पहले, फिर अच्छा यार, बाद आपकी तो सलाह कर करो। लें पहले। अभी मेरी इस्लाह करो। अब सारी बातें आप छोड़ दें। आपने कहा कि जिन्नात ना नजर आने वाली मखलूक है। वो जो आपके खलीफा को एक टहना सा नजर आया और वो गुस्ल खाने में घुस गया, ये वो कौन पीर था? साहब थे, वो पीर साहब थे। पीर साहब कह रहे वो मैं था। वो टहना सा कौन था जो गुस्ल खाने में चला गया? वो पता नहीं, वो 3 उस्तरे और 1 अतर की शीशी लेके गया था सफाई करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन गया वो गुस्ल खाने में, टहना सा था, आपके यार खलीफा को नजर आया। भाई जिन्होंने कह दिया वो थे, तो बस मान लें उनकी बात, बाकी भी तो भाई उनकी आप बात मानो यार, आप हमें मनवाने आए हो, आप मानते नहीं हो। मान गया, मैं तो मान गया वो पीर तो साहब अभी थे, आपने फिर मान झूठ गया। बोला ना कि जिन्नात नजर ना आने वाली मखलूक है, झूठ बोला ना आपने। मैंने मख्फी मखलूक कहा था। इस मौजू पर आपसे तारिक मखफी चौहान किसको कहते हैं? जो नजर नहीं आती। इस पर तारिक वो जो चौहान देख साहब रहा- आपसे बात कर चुके हुए हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप लोगों की शादियां जिन्नों से कैसे हो जाती हैं? नहीं होती, झूठ है। उसका चलो पीर साहब चलो ने बात जवाब खत्म हो दिया गई। कि नहीं होती। एक मिनट और तारिक सारे के चौहान साहब सारे से लोग बात कर जो लेते ऐसा हैं। करते हैं वो झूठ मानते हैं। मैं कहता हूँ तारिक चौहान साहब आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। चुप करके सुनना, फिर आपने बोलना नहीं, बीच इंटरप्ट नहीं करना। ये एक भाई से मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे माशाल्लाह मेरा जवाब मिल चुका है, वो सब आपकी कहानी जाना नहीं है। नहीं, आगे चौहान साहब, आगे चौहान साहब बताएंगे। आप बुलाएं चौहान साहब को बुलाएं। हाँ, चौहान साहब चौहान अभी जी आए, से चौहान अशरफ से साहब बात इधर कर हैं। लीजिए। वाटर साहब देखे, दूसरों को बंदर कहने से पहले आप खुद अच्छी हरकतें करें, तो वो आपसे नहीं करेंगे। झगड़ा मत कर ले प्लीज। चौहान साहब नीचे शायद चले गए हैं। बुलाएं। तो आज इसी वजह आज से। खिलाफत भी सीखते हैं और जिन्नात भी सीखते हैं, हाँ, तारिक चौहान साहब से और अभी- वाटर साहब से। यार अबू बकर, ये ना तुमने टहने से जिन वाली बड़ी जबरदस्त वीडियो सुनाई है, ये इनको बड़ा मजा आया। इनको नजर नहीं आते, इनका खलीफा कहता है मुझे टहना सा जिन अबू नजर बकर, आया। ये जिन होते हैं वाकई? अरे मैंने अबू बकर पहली साहब दफा जिन सुनी है होते हैं ना, वाकई? अबू बकर साहब जिन होते हैं? हाँ जी, हम तो देखते रहते हैं जिन। आपके पास कोई बंदा है जिसके पास जिन है या जिसकी मुलाकात में जिन है? आपने करनी है मुलाकात? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा शौक है मुझे, इश्तियाक है पिछले 40 साल से। इंशाल्लाह हम आपकी अभी तक मुझे किसी जिन से मिलवा सका। इंशाल्लाह अभी मुलाकात आपको करवाते हैं। आपके खलीफा मसरूर साहब जिंदा हैं अभी? सर आप मेरी जिन से मुलाकात करवाएं, आप लोगों के हाँ, तो खलीफा ताल्लुकात मसरूर होते हैं साहब के जिन पास से। हैं जिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी करवाएं जिन से मुलाकात। मैं कह रहा हूँ लेटर लिखे मसरूर साहब को, उनको कहें नहीं कि नहीं, ताहिर मैं साहब को आपसे जिन भी नजर कह आया रहा था, हूं, हमें आप भी लोगों दिखाएं। का जो इतना ईमान है, पीर साहब यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लो फिर हो जाए बात, फिर लाओ फिर हौल जिन वाला किधर है? कुव्वत इल्ला कराओ बिल्लाह। तो भाई मेरी जिन से खलीफा मुलाकात। मसरूर साहब को लिखे खत, वो आपको जिन दिखाएंगे। ताहिर साहब को नजर आए हैं?
सर आप मुझे मेरी करवाए ना मुलाकात जिनसे, आप लोगों के पास यार तो मैं कह रहा हूँ आपके खलीफों के पास हैं, सबूत मैंने आपको दे दिए, आप कह रहे हैं फिर नहीं मुलाकात सर करवाएं। नहीं, उन्होंने कोई नहीं कहा कि मेरे पास जिन है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा झूठ बोला है उन्होंने? कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि उनके पास झूठ जिन है। झूठ बोला है उन्होंने, जो उनको नजर आया वो टहना सा जिन। बकर भाई ये ठीक कह रहे हैं, मिर्जा तार बहुत झूठा था। सर हाँ, आप क्या दिन? ऐसा करें ना, मैंने आप झूठ बोला और राजा साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ नहीं ਜਿਨ भट्ट साहब देखो, मिर्जा तार ने कहा था कि 4 करोड़